أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Dua kali lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Dua kali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin imamiz zakirin wa qaidil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ayah bunda al-asatiyatul kiram, semua yang arifin cintai karena Allah Jalla Jalaluh, kita bersyukur pada Allah. Allah beri hidayah pada kita sehingga kita bisa menikmati sholat di awal waktu berjamaah di masjid, dan insya Allah kita akan lalui dengan kajian Isyraq yang nilainya setelah sholat Isyraq 2 rakaat haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ini karunia Allah yang sangat besar. Hubbul ibadah. Kalau Allah mencintai hambanya dan Allah ingin hamba itu mendekat kepadanya, ta'abbudan, hamba itu disenangkan ibadah kepadanya. Senang salat malam, senang istighfar di waktu sahur, senang membaca Al-Quran, senang berjamaah di masjid. Urutannya, senang salat malam, lalu selesai salat malam istighfar, lalu selesai istighfar baca Quran, lalu berjamaah di masjid. Tidak keluar sampai matahari terbit. Jadi 2 jam minimal orang beriman bersama Allah setiap harinya. Dan arifin berazam tidak keluar dari rumah kecuali sudah membaca Al-Quran di rumah. Jadi kalau sudah menuju masjid berarti arifin sudah membaca Al-Quran. Jadi mata ini sebelum melihat luar rumah, sebelum melihat terangnya dunia, sudah melihat huruf-huruf Al-Quran lebih dahulu. Dan sebelum membaca Quran malah baca terjemah dan tafsirnya lebih dahulu. Jadi baca dulu tafsir terjemahnya sampai 10 ayat, baru baca Al-Qurannya. Sehingga kita benar-benar memaknai yang kita baca, bukan sekedar bacaan, walaupun itu bacaan yang sangat istimewa. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu bacaan yang sangat mulia, maka yang membacanya dimuliakan oleh Allah. Diturunkan Al-Quran melewati malaikat Jibril menjadi mulia. Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW jadi mulia. Turun tengah malam, waktu malam jadi mulia. Turun di bulan Ramadan, Ramadan jadi mulia. Maka kemuliaan seseorang bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Dari membacanya, memahaminya, mempelajarinya, menghayatinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan disibukkan terus belajar mengajar. Mau tahukah ikhwah, orang yang paling terbaik di muka bumi ini, orang yang paling terbaik, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Itulah yang terbaik. Maka jadilah hamba Allah yang terbaik. Mereka terbaik karena mereka bersikap kepada Al-Quran,
Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bi'il akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan suatu kaum. Bagaimana sikap mereka kepada Al-Quran? Kalau mereka memuliakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imam, segala hal Al-Quran, segala hal Al-Quran, segala hal Al-Quran, segala hal Al-Quran, cara pandangnya Al-Quran, sikap hidupnya Al-Quran, way of life, gaya hidupnya hidup Al-Quran, maka ia dimuliakan oleh Allah. Sebesar itu dia menghidupkan Al-Quran, sebesar itu kemuliaannya di hadapan Allah. Tapi kalau dia tidak peduli, dia tidak perhatikan, perhatiannya hanya sekedar-sekedar, maka nilainya pun sekedar-sekedar. Apalagi tidak menghidupkan Al-Quran, siap-siaplah dia menjadi orang hina. Karena itu bacalah Al-Quran sebelum mulut ini banyak bicara. Apalagi dalam surah Muzammil, hamba Allah yang menegakkan salat malam, ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan saqila. Hamba-hamba Allah yang bangun tengah malam itu, kemudian dia membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pemahaman, dengan penghayatan, dengan keyakinan, dengan kesadaran, maka Allah beri qaulan saqila, jawami'ul kalim. Kalau dia berdoa, doanya mustajab. Kalau dia bicara, bicaranya hikmah. Kalau dia ngomong, orang akan dengar. Kenapa? Karena lisannya wangi dicium oleh malaikat. Karena lisannya digerakkan, lidah ini dengan Al-Quran. Al-Quran, 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 Al-Quran. Maka kalau dia berdoa, Allah dengar. Karena dia dengar kalam Allah, dia baca kalam Allah, lidahnya tajam. Ada wibawa dia. Nah kalau dia bicara, hikmah, dituntun oleh Allah. Kemudian kalau dia ngomong, dengar. Seorang ayah yang kuat salat malamnya, kuat baca Qur'annya, dia ngomong, anak-anaknya dengar. Seorang suami yang kuat baca Qur'annya, kuat salat malamnya, istrinya dengar. Begitulah pemimpin. Kalau pemimpin itu kuat baca Qur'annya, kuat salat malamnya, maka rakyatnya dengar. Begitu pula seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz, juru dakwah. Kalau dia senang salat malam dan dia senang baca Quran, lalu dia bicara, maka jamaahnya dengar. Al-lughah, az-zawqah, bahasa itu rasa. Sehingga kita bisa merasakan jamaah, menyentuh, menyadarkan, membawa kita hijrah. Kalau kita mendengar kalamnya, membuat kita ingin dekat kepada Allah. Kita melihat dia, jadi cinta Rasulullah SAW. Begitu kita berpisah dengannya, kita kangen ingin kembali mendengar lisan-lisannya yang indah. Ikhwatal iman, segera saja kita baca Al-Quran. Surah Ar-Rahman, Al-Muluk, kemudian surah Al-Fajr. Dan sebelum membaca Al-Quran, kita baca 3 Al-Fatihah yang alhamdulillah tadi malam Allah turunkan hujan rahmat yang sangat lebat. Dan insya Allah Allah berkahi halaqah zikir kita dan segala aktivitas yang terjadi pada hari ini, ibadah, zikir, salawat, doa, tijarah, perniagaan, semuanya penuh dengan berkah. Dan insya Allah siaran langsung TV One nanti siang 12:30. Indahnya lagi kalau ikhwah tetap bertahan, yang nonton jutaan-jutaan pahala ikhwah dapat. Karena kehadiran ikhwah menyertakan diri dalam dakwah, meramaikan dakwah. Tidak bisa berdakwah, maka menyertai orang yang berdakwah, maka nilainya sama dengan berdakwah. Ingat, jangankan manusia, anjing Ashabul Kahfi masuk surga bersama Ashabul Kahfi karena mendampingi Ashabul Kahfi. Semutnya Nabi Sulaiman pun masuk surga karena menghormati Nabi Allah Sulaiman.
burung hut-hut masuk surga, itu hewan-hewan. Bagaimana dengan kita yang menyertai juru-juru dakwah? Insyaallah 12:30 siaran langsung TV One, dan insyaallah temanya keistimewaan nikah. Bukan nikah lagi, keistimewaan nikah, jangan salah dengar ya. Keistimewaan nikah, karena banyak ikhwah yang belum nikah. Apa itu nikah? Apa keistimewaannya? Bagaimana untuk mendapatkan pasangan yang saleh, ai salehah? Insyaallah nanti yang bicara Habibuna Habib Jindan bin Nobel, kemudian anak kita Muhammad Alvin Faiz, dan tentu nanti bersama abinya Arifin. Kasih tahu kawan-kawan kita semua. Dan nanti saat zikir silakan ikhwah siaran langsung lewat Instagram, Facebook. Takut ria itu ria, biar Instagram, Facebook itu diisi oleh zikir, oleh sholawat. Jadi lewat dunia maya berterbaran di langit lafaz-lafaz zikir, sehingga Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua. Bertebaran masuk Instagram, masuk Facebook, masuk kabel-kabel, masuk udara, semua bertebaran. Terus lafaz-lafaz Allah, 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 sehingga Allah turunkan keberkahan. Karena setiap kebaikan, ketaatan, ibadah, amal saleh, zikir, salawat itu mengundang rahmat. Sebaliknya maksiat, kezaliman mengundang bala. Apa kata Nabi? Yatasadamani, beradu di langit antara kekuatan maksiat dan kekuatan taat, naik. Kalau yang menang kekuatan taat, turunlah rahmat, turunlah berkah. Tapi kalau sudah kemaksiatan yang menang, maka terjadilah bala, bencana yang sangat hebat. Arifin masih ingat kata-kata Habib Rizik Sihab ketika malam tahun baru Masehi. Kenapa beliau mengadakan tablik akbar di masjid Puncak apa? At-Taun. Apa kata beliau? Karena malam ini banyak sekali acara mubazir, acara maksiat. Kufur nikmat terjadi malam ini. Petasan, trompet yang bukan ajaran Islam. Maka malam inilah kita berdakwah, malam inilah kita ngaji, untuk menjaga jangan sampai turun bala karena hebatnya maksiat. Insyaallah, Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah kita di antara hamba-hamba Allah yang andil, mohon kepada Allah keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini. Ikhwah, kita baca 3 Al-Fatihah, keberkahan suasana hari ini sampai kita kembali menghadap Allah. Dan semua aktivitas hari ini, hatta perniagaan, tijarah, semuanya diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ya Allah, kabulkan hajat kami. Allahumma shalli salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqbil lana biha jami'al hajat. Penuhi semua hajat kami ya Allah. Wa tarfa'una biha indaka wa tutahhiruna biha min syai' wa tarfa'una biha indaka wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ud'uni astajib lakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Ar-Rahman, Al-Muluk dan Al-Fajr bersama Syekh Maulana Jalal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء
ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون
تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب ولا يوثق وثاقه أحد ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي بكرة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Setiap huruf rahmat, setiap huruf ampunan, setiap huruf hidayah, setiap huruf berkah, setiap huruf nur cahaya, setiap huruf obat jasmani, setiap huruf obat rohani, setiap huruf tangga mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Setiap huruf 10 kebaikan, setiap huruf dijaga para malaikat. Setiap huruf peringan saat sakaratul maut. Setiap huruf memudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Setiap huruf penerang di alam kubur. Setiap huruf pancaran cahaya di wajah saat dibangkitkan di hari kiamat. Setiap huruf syifa, syafaat di hari kiamat. Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an di hari kiamat menjadi syafaat bagi yang senang membacanya. Karena itu dawamkan setiap hari. Dan ini di antara 7 surah. Ada 7 sunnah az-zikra ini 7 surah. 7 sunnahnya tahajud, baca Quran, berjamaah di masjid, salat duha, sedekah, jaga wudu, zikir, istighfar, salawat setiap kesempatan. 7 surah setiap hari
Arifin mengazamkan diri membaca 7 surah. Jadi kalau sudah keluar dari rumah, udah selesai 7 surah ini. Yasin, Rahman, Al-Waqiah, Al-Muluk, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Fajr. Yang paling kita incar yang terakhir tadi. Kenapa Arifin mewiridkan setiap hari 7 surah ini? Yasin, Qalbul Quran. Kalau ikhwah selalu setiap hari membaca Yasin, hatinya hidup dalam hidayah Allah. Kemudian karena tubuh kita ini rajanya adalah hati. Kenapa membaca surah Ar-Rahman? Satu-satunya dalam Quran dimulai dengan nama Allah Ar-Rahman. Kita akan dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Lalu Allah gerakkan hamba-hambanya yang mulia untuk mencintai kita. Para malaikatnya, para aulianya mencintai kita. Allahu Akbar. Al-Waqiah, tidak akan susah di dunia, sakaratul maut, di alam kubur, sampai di akhirat. Siapa yang baca Al-Waqiah setiap harinya. Kemudian membaca surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apapun yang Allah berikan, siapapun yang berada pada dirinya, maka Allah berkahi. Kalau dia berkeluarga, keluarganya berkah. Kalau dia mencari rezeki, rezekinya berkah. Kalau dia berdagang, dagangnya berkah. Kalau dia berdakwah, dakwahnya berkah. Apa saja, karena itu membaca surah Al-Muluk setiap hari. Kemudian surah Jin, Allah jaga dari gangguan, terutama jin, syaitan. Kemudian membaca surah Al-Muzammil. Kenapa Arifin baca surah Muzammil? Energi yang paling kuat dari surah Muzammil adalah Qiyamul Lail. Kalau sudah diberi kenikmatan salat malam, garis bawahi, nikmat salat malam, dunia ini surga sebelum surga. Dulu Arifin ngomong gini, ada ustadz yang memaknai apa ya? Nah, ustadz itu begitu ketemu Arifin, beliau bilang langsung memeluk, benar ustadz, sekarang ana menemukan indahnya salat malam. Ana sekarang mudah menangis, sebentar-sebentar menangis, ana maunya mau malam saja. Nggak ada keindahan dalam hidup selain salat malam. Ana sudah menemukannya, Masya Allah. Temukanlah surga dimulai dari tengah malam itu. Allah cabut keinginan maksiat. Tadi yang kita baca, yang terakhir surah Al-Fajr, yang paling kita incar di akhir hidup kita di dunia sebentar ini. Saat kita wafat, Allah memanggil kita, ya ayatuhan nafsul, hai nafsu yang mutmainnah, yang terus mendekat kepada nafsu mutmainnah. Itu nafsu berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Orang yang zikir, orang yang ibadah, orang yang amal, dia senang banget mendekat terus kepada Allah. Jadi nafsu-nafsu, tapi bernafsu mendekat kepada Allah. Tidak jenuh-jenuhnya, tidak bosan-bosannya dia mendekat pada Allah. Terus mendekat pada Allah. Kalau dia berdiam, Allah berjalan mendekatinya. Kalau dia berjalan, Allah berlari mendekatinya. Kalau dia berlari mendekati Allah, Allah terbang mendekatinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka yang bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, Allah tunjukkan jalan-jalan, cara-cara untuk meraih hidayahnya. Dan Allah benar-benar bersama hambanya yang terus mendekat kepadanya. Maka saat wafat, hai nafsu yang terus mendekat kepada aku, pulanglah kepada aku dalam keridoanku dan keridoanmu. Jadi hamba ini ridho banget. Ketika diputuskan wafat, dia senang. Ketika wafat dia, inilah waktu perjumpaan denganmu ya Allah. Inilah waktu perjumpaan denganmu. Inilah kerinduan yang aku rindukan selama ini. Liqa'uk, berjumpa dengan engkau. Fadkhuli fi ibadi, kau hambaku. Ibadi, hambaku, ibadah. Tanda orang hamba Allah itu ibadah, ibadi, ibadah. Dia senang ibadah. Fadkhuli jannati, kau pantas meraih surgaku. Allah, mudah-mudahan semua kita masuk surganya Allah. Kita lanjutkan nanti, ikhwah fillah, sebelum kita sholat isyraq. Alhamdulillah, az-zikra, mana Pak Haji Khotib? Ini semua untuk masjid, bukan untuk siapa-siapa, untuk masjid az-zikra. Kalian tolong dibuka Bang, dibuka ini. Ya. Lihat, ini 20.000 murah sekali. Memang harus murah karena memang untuk umat, untuk masjid. Kalender-kalender yang sudah ada nasihatnya, judulnya Santriku, kalender Islamia, terus Hijriah, apalagi Pak Hatib, buka lagi. Ini waktu bersama TNI, ya berzikir. Kemudian ini para ulama,
Judulnya Akhlak Dai Mulia. Di situ ada Zakir Naik, ada Kiai Haji Didin, ayah tercinta kita, Abah Raud Bahar, kemudian ada Ustadz Ihsan Tanjung, ada Kiai Asrori. Kiai Asrori itu guru Arifin, yang Arifin sangat cintai. Kemudian, jangan dulu Pak Khotib, belum Pak Khotib. Ya. Nanti Ustadz Pak Khotib cepat-cepat mau kawin aja ini. Sabar ya Pak Khotib. Ada Ustadz Ferry Nur, kemudian ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Ahmad Jaro, ada Ustadz Felix Sow, ada Ustadz Adi Hidayat. Ya, judulnya Akhlak Dai Mulia. Ini insya Allah di antara ulama-ulama yang istiqamah. Dan Arifin berguru pada beliau-beliau. Baik, terus ini judulnya Akhlak. Jangan merasa diri paling suci. Ini para juru dakwah bersama Syekh, juga ada Dr. Khalid Basalamah. Ya, kemudian apalagi Pak Khotib. Ini waktu aksi bersama Habib Rizik, ada Bang Tito Karnavian, kemudian gambar aksi, dan semua ada nasihat-nasihat di dalamnya. Ya ikhwah, kalau bisa tidak beli satu tapi beli banyak, dibagikan pada kawan-kawan kita, taruh di warung-warung. Antum punya tetangga punya warung, kasih yang punya warteg, kasih tetangganya yang punya warteg, biar dipasang di warteg, jadi dakwah. Kita nggak bisa dakwahin orang, mudah-mudahan kalian ini mendakwahi. Tidak sesen pun untuk siapa-siapa, tapi semuanya untuk masjid. Bayangkan kayak apa pahalanya buat kita. Ambil 100.000, ambil 5, taruh di tempat-tempat umum, di masjid kita, jadi dakwah. Jadi dakwah. Ada tulisannya santriku. Arifin senang menulis, dan banyak tulisan Arifin di mihrab ini sudah dibikin bagus sekali. Nanti ada di situ ada museum. Bilang kalau museum itu kalau sudah wafat nanti. Jadi sudah Arifin siapkan. Jadi seandainya Arifin wafat, ikhwah sudah bisa banyak menulis tulisan-tulisan Arifin. Ya, sampai 18 wasiat sudah Arifin buat. Kuburan sudah disiapkan. Kain kapan pun sudah disiapkan. Kain Arifin itu kain kapan ada 3. Jadi 1 buat Arifin, 2 buat istri Arifin. Karena nikah lagi, maka sudah dibikin kain kapan baru lagi buat yang ketiga. Sudah dibuat, jadi kain kapan sudah ada 4 sekarang. Sebentar lagi 5 kain kapannya. Harus siap ya ikhwah, harus siap. Jadi kalau orientasi kita akhirat, ridho Allah akhirat, ridho Allah akhirat, ridho Allah akhirat, itu nggak capek-capeknya kita ibadah, nggak bosan-bosannya kita ibadah, dan tidak selalu merasa diri paling suci. Karena apa? Ketakutan gimana aku di akhirat, gimana aku di akhirat, gimana aku di hadapan Allah, gimana di hadapan Allah. Jadi maunya baik terus. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salat Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.